नमस्कार दर्शक बंधु। आज है अगस्ट मास 2 तारिख शनिवार। चलंतु नजर पकाइबा आजिर देश विदेशर प्रमुख खबर गुड़िक उपरे। किंतु ता पूर्व जदि आपण माने आम वीडियो को लाइक करि नाहंती, आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आजिर प्रथम खबर सस्ता हेला एलपीजी सिलिंडर। रक्षाबंधन पूर्व साधारण लोकंको सरकार देले आश्वस्ति। सारा देशर छोट व्यवसायी होटेल एवं रेस्टोरेंट परिचालना करुथिबा लोकंको पई एक आश्वस्तिर खबर आसीछि। 1 अगस्ट 2025 ठारू तैल विपणन कंपनी गुड़िक 19 किलोग्राम वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलिंडर मूल्य 33.50 टंका ह्रास करिसेंती। तथापि घरोई गैस ग्राहक माननकु कोनोसी आश्वस्ति दिया जाई नाही एवं दिल्ली रे 14.2 किलोग्राम घरोई सिलिंडर मूल्य एपर्यंत 853 टंका रही। गत किछि मास धरी कमर्शियल गैस सिलिंडर मूल्य निरंतर ह्रास पाउछि, जहां 1 जून 2025 रे मूल्य 24 टंका ह्रास करा जायथिला। एहा परे 1 जुलाई रे 58 टंका ह्रास पंजीकृत होइथिला। एबे 1 अगस्ट रे 33.50 टंका अतिरिक्त ह्रास करा जायछि, जहां ग्राहक माननकु आश्वस्ति देछि। तेबे जनवरी 2025 रु एपर्यंत वाणिज्यिक सिलिंडर मूल्य अनेक पर्याय रे ह्रास करा जायछि, जहां जोगु छोट व्यवसायी माने किछि आश्वस्ति अनुभव करुछंती। एही ह्रास जोगु होटेल, ढाबा, रेस्टोरेंट, कैटरिंग एवं खाद्य स्टॉल भली व्यवसायी माने सीधा सड़क लाभ पाइबे। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री बड़ घोषणा। चलित वर्ष मिलिबा 40,000 नियुक्ति। ओडिशा रे युववर्गंक पई सरकारी चाकिरीर एक बड़ सुजोग आनिछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। चलित वर्ष राज्य सरकार आउ 40,000 सरकारी चाकिरी प्रदान करबाको लक्ष्य रखिछंती बोली मुख्यमंत्री माझी घोषणा करिछंती। से कहिछंती जे तांको सरकार प्रथम वर्ष रे 28,000 चाकिरी प्रदान करि सारिछंती एवं द्वितीय वर्ष रे 40,000 नुआ नियुक्ति देबा पई प्रतिश्रुतिबद्ध। एहा पूर्वरु मुख्यमंत्री राज्य स्तरीय सुशासन दिवस अवसर रे घोषणा करथिले जे आगामी 2 वर्ष मध्य 75,000 सरकारी पदवी पूरण करा जिवो। एथि सहित से दाबी करिसेंती जे पूर्वतन सरकार समय रे प्राय 1.5 लाख पदवी खाली रहिथिला, जहाको वर्तमान सरकार पूरण करिबा पई द्रुत पदक्षेप ग्रहण करुछंती। तेबे खूब शीघ्र 20,000 शिक्षक पदवी पूरण करा जिवो बोली मध्य से सूचना देइछंती, जहाकी एही घोषणा राज्यर युववर्ग मानक मध्य आशार संचार करिछि। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन एवं अन्यान्य क्षेत्र रे मध्य एही नियुक्ति प्रक्रिया राज्यर बेकारी समस्या ह्रास करिबा सहित सुशासन को आहुरी दृढ़ करिबो बोली आशा करा जाउछि। परवर्ती खबर परीक्षार्थी बड़ अपडेट। अगस्ट 31 रे हेबो स्पेशल ओटीईटी परीक्षा। बोर्ड पक्षरु ओटीईटी परीक्षार्थी शुक्रवार एक बड़ सूचना दिया जायछि। अगस्ट 31 तारिख रे स्पेशल ओटीईटी परीक्षा हेबा नै अवगत करा जायछि। स्पेशल ओटीईटी परीक्षा 2टी सिटिंग रे करा जिवो। सकाळ 9 टारु 11:30 जाए पेपर 1 परीक्षा हेबो। एपरिकी पूर्वाह्न 2 टारु 4:30 जाए पेपर 2 परीक्षा हेबो बोली बोर्ड पक्षरु कहा जायछि। तेबे चलित मास अर्थात अगस्ट 22 रु वेबसाइट रे उपलब्ध हेबो एडमिट कार्ड। परवर्ती खबर समस्त सरकारी कर्मचारी पई खुशी खबर। डीए बा महंगा भत्ता बढ़िबो 5%। आपण माने जानी खुशी हेबे कि सरकार महंगा भत्तारे किछि परिवर्तन आनी पारंती। तेबे ए नै आपण माने जानिथिबे जे सरकार जनवरी मासरे डीए रे 3% वृद्धि कराइथिले। वर्तमान एहा 12% अछि। तेबे दशहरा पूर्वरु प्रत्येक वर्ष केंद्र सरकार डीए विषय रे घोषणा करिथांती। तेबे आसंता मंगलवार दिन हेबाको थिबा केंद्र कैबिनेट बैठक रे एही विषय रे आलोचना करा जिवो। सूचना अनुसार केंद्र सरकार 1.1 कोटी सरकारी कर्मचारी पई महंगा भत्ता 5% वृद्धि करिबार घोषणा करिबे बोली सुनिबाको मिलुछि। तेबे आगकू महाराष्ट्र एवं हरियाणा रे विधानसभा निर्वाचन अछि। सेथिपई एहा पूर्वरु निर्वाचन आयोगक अनुमति नेबा जरूरी अटे। तेबे समस्त सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन पाउथिबा व्यक्ति माननको अधिक लाभ मिलिबो बोली सूचना रहिछि। काहेकि ना एथर डीए 5% वृद्धि होई पारे। तेबे सप्तम वेतन हिसाब रे दरमा पढ़िथिबा व्यक्तिंकर 900 टंकारु 12,500 टंका पर्यंत लाभ हेबो। परवर्ती खबर एणिके छात्रींक सुरक्षा पई उच्च शिक्षानुष्ठान रे रहिबे स्त्री शक्ति संयोजिका।
एणिके छात्री सुरक्षा पाई उच्च शिक्षानुष्ठान रहिबे श्री शक्ति संयोजिका। विश्वविद्यालय रेजिस्ट्रार एवं कॉलेज प्रिंसिपाल मानकु ए नै शुक्रवार उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु चिठी होईछि। बालेश्वर एफएम घटना परे उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु एही बड़ पदक्षेप ग्रहण करा जाईछि। जणे अध्यापिका श्री शक्ति संयोजिका भाबरे मनोनीत करने निर्देश देइछन्ति। अगस्ट 4 सुधा श्री शक्ति संयोजिका मनोनीत करी दायित्व देबा पई निर्देश दिया जाईछि। तेबे छात्री सशक्तिकरण एवं सेमानक सुरक्षा पई एही पदक्षेप निया जाईछि। परवर्ती खबर, राज्य में वर्षा कमिबा सहित तापमात्रा सामान्य बढ़ी पारे। आसंता 3 दिन पर्यंत राज्य में वर्षार प्रभाव कमिब। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र एभली पूर्वानुमान करिछि। वर्षा कमिबा सहित तापमात्रा सामान्य बढ़ी पारे। तापमात्रा रे प्राय 2 डिग्री सेल्सियस पर्यंत बढ़ी पारे बोली पाणीपाग केन्द्र आकलन करिछि। आगामी 4 एवं 5 जुलाई बेलको राज्य में आहुरी वर्षा कमिबा नै आकलन करिछि पाणीपाग केन्द्र। सेही भली आसंता 6 तारिख पर राज्यर किछि किछि स्थान रे हालुका वर्षा होई पारे बोली पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु सूचना दिया जाईछि। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र निर्देशिका कहिसंती गत 24 घंटा रे राज्य रे हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा रेकर्ड होईछि। आज अर्थात अगस्ट 2 तारिख पई किछि जिल्ला को येलो वार्निंग जारी करी सतर्क करिछि पाणीपाग केन्द्र। एही जिल्ला गुड़िक हेउछि बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम, गजपति, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, केन्दुझर एवं मयूरभंज। एही सब जिल्ला गुड़िकरे प्रबल वर्षा सहित घड़घड़ी एवं झटका पवन 30 ରୁ 40 किलोमीटर प्रति घंटा हेबार संभावना रहिछि। परवर्ती खबर, देश को मिलिबो नुआ उपराष्ट्रपति। आसिला नामांकन एवं निर्वाचनर तारीख। खूब शीघ्र दायित्व ग्रहण करिवे उपराष्ट्रपति। तेबे उपराष्ट्रपति बाछिबा पई हेबाकु थिबा निर्वाचन एवं नामांकन दाखलर तारीख सामना को आसीछि। निर्वाचन कमिशन घोषणा करिसेंति जे उपराष्ट्रपति पद पई निर्वाचन सेप्टेम्बर 9 तारिख रे अनुष्ठित हेबा। ए नहीं पूर्वतन उपराष्ट्रपति जगदीप धड़कन जुलाई 21 तारिख रे हठात तांको पदरु इस्तीफा देइथिले। तेबे तांको इस्तीफा परे एही पदवी खाली पड़िछि। निर्वाचन कमिशन का द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार अगस्ट 7 रु अगस्ट 21 पर्यंत नामांकन दाखल करा जिबा। एहा परे सेप्टेम्बर 9 तारिख सकाळ 10 रु संध्या 5टा पर्यंत भोट ग्रहण करा जिबा। तेबे उपराष्ट्रपति पद पई भोट देउथिबा मोट सांसदक संख्या हेउछि 790। सेथि मध्यरु लोकसभार 543 सांसद, राज्यसभा को निर्वाचित होइथिबा 233 एवं चयन होई आसीथिबा 12 जन सांसद भोट देइथांती। परवर्ती खबर, रत्न भंडार गणति मणति पई 2 जन विशेषज्ञ को मनोनीत कला आरबीआई। रत्न भंडार एवं गणति मणति को नहीं गुरुत्वपूर्ण सूचना देइछन्ती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। से कहिछन्ती 2 जन एक्सपर्ट देबा पई सरकार आरबीआई को कहिथिले। महाप्रभु को रत्न भंडार गणति मणति नहीं आरबीआई को 2 जन विशेषज्ञ को मनोनीत करी आमको जणाइछन्ती। आईन मंत्री आहुरी मध्य कहिछन्ती जे परवर्ती पदक्षेप स्वरूप आमे खूब कम दिन मध्यरे परिचालना कमिटी गठन करिदेबु। परिचालना कमिटीर अनुमति क्रमे उच्चस्तरीय कमिटी रत्नगुड़ी को भीतर रत्न भंडार को स्थानांतरित करिवे। ताहा परे तारीख निर्धारण करी आरबीआई रो 2 जन सदस्यक उपस्थिति रे गणति मणति हेबा। परवर्ती खबर, समस्त डेलीवरी संस्था को तागिद। द्रुत गति रे गाड़ी चलाइले एथर डेलीवरी बॉयंक विरुद्ध रे हेबा कार्यानुष्ठान। तेबे शीघ्र ग्राहकंक पाखरे जिनिस पहुंचाइबा पई डेलीवरी बॉय माने सबबेले चाहिथांती। सेथि पई गाड़ी को द्रुत गति रे चलाउथांती। किंतु सड़क सुरक्षा आईन समस्तंक पई समान। जे द्रुत गति रे जीव ताको फाइन पड़िबो। काहेकि ना समस्तंक पई गोटिए नियम। सड़क सुरक्षा एबे चिंतार कारण पालटिछि। सेथि पई डेलीवरी बॉय मानको जिनिस पहुंचाइबा पई समय सीमा निर्धारण करिबार आवश्यकता नाही। एहाको दृष्टि रे रखी केंद्र सबु राज्य सरकारनको चिठी लिखि जणाइछन्ती। एही प्रसंग रे राज्य सरकार मध्य तत्परता प्रकाश करिछन्ती। समस्त डेलीवरी संस्था को एथि प्रति जत्नवान हेबा पई तागिद करा जाइछि। एहार व्यतिक्रम हेले दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। तेबे ब्लिंकिट, स्विगी, जोमाटो, बिग बास्केट, जियो मार्ट भली संस्थार फास्ट डेलीवरी को नहीं चिंतारे परिवहन विभाग। काहेकि ना ऑर्डर देबार कम समय भितर डेलीवरी करा जिवो बोली संस्था गुड़िक ग्राहकों को दाबी करुछन्ती। जहाकि ट्रैफिक व्यवस्था प्रति चैलेंज सृष्टि करुथिबा अनुभव करुछि परिवहन विभाग।
ଅନେକ ସମୟରେ ଶୀଘ୍ର ଡେଲିଭରି ବାହାନାରେ ଡେଲିଭରି ବୟର ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଥିବାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରିବ ପରିବହନ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଆଜି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ 2000 ଟଙ୍କା। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ଦେଶର ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 2ରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ ସରକାର। ତେବେ ବାରାଣସୀରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। 9 କୋଟି 70 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ 20,500 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏଥିସହିତ ଇକେୱାଇସି କରିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କର ବାକି ଥିବା କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ ହେବ। ଏନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଜେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 25 ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ 19ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଜାରି କରିଥିଲେ। ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ 3ଟି କିସ୍ତି ଜାରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଥର 20ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ pmkisan.gov.in କୁ ପରିଦର୍ଶନ କରି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନୋ ୟୋର ଷ୍ଟାଟସ୍ ବିକଳ୍ପ ବାଛିବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଯଦି ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନମ୍ବର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋ ୟୋର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ବଟନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ୍ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗେଟ୍ ଓଟିପି ବଟନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଆସିଥିବା ଓଟିପିକୁ ଦେଇ ଯାହାକୁ ପୂରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ। ତାପରେ ଚାଷୀ ଗେଟ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ବଟନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଚାଷୀ ପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ କି ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଏସଏନଏଲ ଆଣିଲା ଆଜାଦି କା ପ୍ଲାନ୍। ମାତ୍ର 1 ଟଙ୍କାରେ 2GB ଦୈନିକ ଡାଟା ଏବଂ ଅନଲିମିଟେଡ କଲିଂ। ଏହି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଅଫର। ବିଏସଏନଏଲ ଆଣିଲା ଧମାକା ଅଫର ପ୍ଲାନ୍। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଅବସରରେ ଆଜାଦି କା ପ୍ଲାନ୍ ଲଞ୍ଚ କଲା ବିଏସଏନଏଲ। ଆଗକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଆସୁଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସରକାରୀ ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀ ଏୟାରଟେଲ, ଜିଓ ଭଳି ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ଲାନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ବିଏସଏନଏଲ, ଯାହାକି ଏହି ପ୍ଲାନ୍ର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ କମ୍। ତେବେ କମ୍ପାନୀ ମାତ୍ର 1 ଟଙ୍କାରେ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ବିଏସଏନଏଲ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର 1 ଟଙ୍କାରେ ଅନଲିମିଟେଡ କଲିଂ ସହିତ ଦୈନିକ 2GB ଡାଟା ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ କିମ୍ବା କିଛି ଘଣ୍ଟାର ବୈଧତା ସହିତ ଆସିଛି ତେବେ ତାହା ଭୁଲ। ବିଏସଏନଏଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ନୂତନ ଆଜାଦି କା ପ୍ଲାନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଟ୍ୱିଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ବିଏସଏନଏଲ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଅସୀମିତ ଭଏସ କଲ୍ ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ 100ଟି ମାଗଣା ଏସଏମଏସ୍ ଦେଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ୟାକ୍ରେ ପ୍ରତିଦିନ 2GB ଡାଟା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। କମ୍ପାନୀର ଏହି ଯୋଜନାର ବୈଧତା 30 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 1 ମାସ ରହିଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଅନେକ ସୁବିଧା ସହିତ ଏକ ମାଗଣା ସିମ୍ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ଯୋଜନା ବିଏସଏନଏଲର ନୂତନ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସେବା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସିମ୍, ଅନଲିମିଟେଡ କଲିଂ, ମାଗଣା ଏସଏମଏସ୍ ଏବଂ 2GB ଡାଟା ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୱାର୍ଲଡ ଆଥଲେଟିକ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଟୁର୍ର ଆୟୋଜନ ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ, କହିଲେ କ୍ରୀଡାମନ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ଥାନୀୟ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ୱାର୍ଲଡ ଆଥଲେଟିକ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଟୁର ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ଦିନ ଆୟୋଜନ ହେବ। ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆୟୋଜନ ନେଇ କ୍ରୀଡାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଆୟୋଜନର ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷାରେ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଯୁବ ସେବା ବିଭାଗ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗରେ ଯେପରି ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ସଫଳ ରୂପେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ପାରିବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଉଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ରହଣି, ଆତିଥ୍ୟ ଠାରୁ ନେଇ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। ଏଥିସହିତ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି, ଦର୍ଶକ ଏବଂ ଅଂଶୀଦାରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ।
तेबे एही प्रतियोगितारे 19 देशरू प्राय 200 रु ऊर्ध्व क्रीड़ाविद अंशग्रहण करिवे। प्रतियोगितारे समुदाय 20टी इभेंटर आयोजन कराजिब। तेणु एही प्रतियोगिताको सफलतार सह आयोजन करिबा निमन्ते व्यापक पदक्षेप मध्य ग्रहण करा जाउछि। परवर्ती खबर ओडिया सिनेमा पई खुशी खबर पुष्करा को मिलिला जातीय चलचित्र पुरस्कार। जातीय चलचित्र पुरस्कार 2023 घोषणा होईछि। शुभ्रांशु दास को निर्देशित पुष्करा को श्रेष्ठ ओडिया फिल्म भाबरे जातीय पुरस्कार मिलिब। तेबे तरंग सिने प्रोडक्शन र पुष्करा श्रेष्ठ ओडिया फिल्म विवेचित होईछि। एही चलचित्रर मुख्य चरित्र रे सब्यसाची मिश्र अभिनय करिसेंती। 71तम जातीय चलचित्र पुरस्कार नेई नाम घोषणा करा जाइछि। एथिरे बॉलीवुड फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को जवान फिल्म पई एवं 12th फेल फिल्म पई विक्रांत मासी को श्रेष्ठ अभिनेता भाबरे घोषणा करा जाइछि। तेबे शाहरुख खान को सहित विक्रांत आउ रानी मुखर्जींकर एहा हेउछि प्रथम जातीय चलचित्र पुरस्कार। परवर्ती खबर राज्य रे 30टी जिल्ला रे हेबो 38टी मॉडल मंडी सूचना देले समवाय मंत्री। राज्य समवाय मंत्री प्रदीप बड़सामंत शुक्रवार एक बड़ घोषणा करिसेंती। आसंता वर्ष सुद्धा राज्य रे मॉडल मंडी खोलिबो बोली मंत्री कहिसेंती। तेबे राज्यर 30टी जिल्ला रे 38टी मॉडल मंडी खोलिबो। आवश्यकता देखि बड़ जिल्ला रे 2टी मॉडल मंडी हेबो बोली सूचना दैछंती मंत्री। मॉडल मंडी रे विश्रामगार सहित टिफिन सेंटर रहिबो। एपरिकी मंडी रे पानीय जल शौचालय एवं पार्किंग सुविधा मध्य रहिबो। तेबे राज्य रे मॉडल मंडी खोलिबा नै मुख्यमंत्री को प्रस्ताव दिया जाइथिबा कहिले समवाय मंत्री। परवर्ती खबर सरकारक बड़ घोषणा 2 गुणा हेला रोसैया रात्रि जगुआलीक दरमा। बिहार विधानसभा निर्वाचन आसुछि। निर्वाचन पूर्व नीतीश कुमार एक बड़ घोषणा करिसेंती। राज्यर शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करिबा पई से एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेछंती। एथि सहित शिक्षा विभाग अधीन रे कार्यरत रोसैया सुरक्षाकर्मी एवं पीटी शिक्षकक दरमा 2 गुणित करिबा को घोषणा करिसेंती। तेबे सरकारक एही घोषणा कर्मचारीक मध्यरे खुशीर लहरी सृष्टि करिछि, जहाको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार एक्स रे पोस्ट करी एही घोषणा करिथिले। तेबे एक्स रे पोस्ट करी से कहिथिले जे नवेम्बर 2005 रे सरकार गठन हेबा परठारु शिक्षा व्यवस्था को उन्नत करिबा पई निरंतर कार्य करा जाउछि। मुख्यमंत्री कहिथिले जे 2005 रे शिक्षा बजेट 4366 कोटी टंका थिला, किंतु वर्तमान एहा 77.690 कोटी टंका होईछि। परवर्ती खबर स्वाधीनता दिवस रे निजर संबोधन पई जनसाधारणक चिंताधारा शेयर करिबा को आह्वान कले प्रधानमंत्री। भारत 79तम स्वाधीनता दिवस उत्सव पई प्रस्तुति करुछि। एही परिप्रेक्षी रे आज प्रधानमंत्री मोदी 15 अगस्ट रे लाल किल्ला रे देबाको थिबा निजर संबोधन पई समस्त जनसाधारणक चिंताधारा एवं भावना शेयर करिबाको आह्वान करिसेंती। ए नै एक्स रे प्रधानमंत्री पोस्ट करिथिबा एक वार्ता रे कहिसेंती जे धीरे धीरे चलित वर्षर स्वाधीनता दिवस पाखै आसुछि। मु मोर साथी भारतीयक चिंताधारा सुनिबाको उत्सुक अछि। तेबे आपण माने चलित वर्ष स्वाधीनता दिवसर भाषण रे केउ प्रसंग किंबा सिद्धांत को प्रतिबिंबित हेबा चाहंती। ए नै माई गव एवं नमो आप रे खोला मंच रे निजर चिंताधारा शेयर करि परिबे। परवर्ती खबर श्री जगन्नाथ अंतर्जातीय विमान बंदर पई मिलिछि अनुमोदन। ए नै सांसद सुभाषिष को प्रश्नर उत्तर रखिले केंद्र मंत्री। पुरी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पई मिली सारिछि उभय साइट क्लियरेंस एवं नीतिगत मंजूरी। ए नै राज्यसभा रे उत्तर रखिछंती केंद्र बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री किंजरपा राममोहन रायडू। पुरी रे प्रस्तावित विमान बंदर को नहीं राज्यसभा रे सांसद सुभाषिष खुंटिया प्रश्नर उत्तर रखी से कहिसेंती जे वर्ष को 4.6 मिलियन यात्री परिवहन क्षमता विशिष्ट हेबो विमान बंदर। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नीति अनुसार भूमि अधिग्रहण ठारू आरंभ करी परिवेश मंजूरी पर्यंत राज्य सरकार दायित्व रे अछि। ए नै प्रतिरक्षा मंत्रालय रो कोनोसी आपत्ति नाही। 2023 सेप्टेम्बर साइट क्लियरेंस मिलिछि। ठीक सही परी 2025 मे 6 तारिख रे राज्य सरकार को नीतिगत मंजूरी मध्य मिली सारिछि। चलित वर्षर जून मासरे विशेषज्ञ मूल्यांकन कमिटी द्वारा विमान बंदर प्रकल्प पई परिवेशगत मंजूरी सुपारिश करा जाइछि, जहा विमान संयोगीकरण फल रे अर्थनीति रे 3.25 एवं नियुक्ति क्षेत्र रे 6.1 गुण बढ़िबो बोली कहा जाइछि। परवर्ती खबर मास आरंभ रु आज सस्ता हैला सुना रूपा। जानंतु 10 ग्राम रो दाम केते अछि। सामान्य आश्वस्ति कमिला सुना दर। आज शनिवार रे कमिछि सुना दर।
24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 99,820 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହାକି ଗତକାଲି 1,30,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 210 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 91,500 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହାକି ଗତକାଲି 91,700 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 200 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି ଏବଂ 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦାମ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 74,870 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହାକି ଗତକାଲି 75,030 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 160 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପା ଦାମ ମଧ୍ୟ କମିଛି। 100 ଗ୍ରାମ ରୂପା ଦାମ 12,300 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହାକି ଗତକାଲି 12,500 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 200 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେବ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଟିକା, କହିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 76ତମ ବନ ମହୋତ୍ସବ ନିମାପଡ଼ାର ହଂସପଡ଼ା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଟିକାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଜିର ସମୟରେ ବୃକ୍ଷର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବା ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେବ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଟିକା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କାଠ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ହିଁ ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। ପୁଣି ଖୋଲିବ ପୋର୍ଟାଲ, କରିପାରିବେ ଆବେଦନ, ବାଦ୍ ଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ପାଇବେ ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଆସିଲା ବଡ଼ ଏବଂ ଖୁସି ଖବର। ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ପରେ ପୁଣି ଖୋଲିବ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ। ଏ ନେଇ ବୁଧବାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ 21 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଯୁବତୀ ବା ମହିଳା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବା ପରେ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ପୁଣି ଖୋଲାଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 9ରେ ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏହି ଦିନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। 2 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଗାଡ଼ି କିଣିଛନ୍ତି, ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜମି କିଣିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଆଉଥରେ ସର୍ଭେ ହେବ। ସେହିପରି ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ପୂରିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ SSEPDକୁ ପଠାଯାଇଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜରାସ୍ତାରେ ହଠାତ୍ ବ୍ରେକ୍ ମାରିବା ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା। ଘରୁ ଗାଡ଼ି କାଢ଼ିବା ଆଗରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ। ବ୍ରେକ୍ ମାରିବା ବେଳେ 100 ଥର ଭାବନ୍ତୁ। ରାଜରାସ୍ତାରେ ହଠାତ୍ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲେ ହୋଇପାରନ୍ତି ଦଣ୍ଡିତ। ଘରୁ ଗାଡ଼ି କାଢ଼ିଲେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଏ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବଡ଼ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ବିନା କୌଣସି ସଂକେତ ଦେଇ ରାଜପଥରେ ଯଦି ଜଣେ କାର ଚାଳକ ହଠାତ୍ ବ୍ରେକ୍ ମାରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଘୋର ଅବହେଳା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ ତେବେ କାର ଚାଳକଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯିବ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ବିଚାରପତି ସୁଧାଂଶୁ ଧୂଳିଆ ଏବଂ ଅରବିନ୍ଦ କୁମାରଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ତାମିଲନାଡୁର କୋଏମ୍ବାଟୁରରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବା ଅବସରରେ ଏହି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ।